Приветствую. И сегодня опять Mass Effect. Так. Работает. На чем я вчера там остановился? Всякие апгрейды пособирал. Что у меня по квестам? Квест Тали, квест Самара, квест Джек. И куча побочек. Ладно, глянем, что у меня поблизости. Помочь Тали. Ну, полетели, ладно. Ух ты, двойная звезда. А планет тут нет. Ладно, я сначала слетаю, может, побочки какие-то еще будут в других системах. Запрыгивай, давай. О, молодец. Так, выход на орбиту. Нет, аномалии нету. Полетели к следующей. М, Хорошо. Я так и планировал. Да, он самый. Тут что-нибудь есть? Дума. Ты. Элой. И тоже нет. Ладно, пошли помогать Тали. Всё, я спрятался в звезде. Офигеть. Так. Ахиллея там. Наверное, метка самого генерирующего флота. Оп, 40%, да, что-то я там пропустил. Не доглядел. Если 40, это... Да, вон она одна маленькая. Вот вторая маленькая. А где еще тогда? Карлос. На тебе тоже нету аномалий. Исрафил. Я задолбался уже их фармить, эти планеты. Так. Вот еще одна вижу. У меня ресурсов явно хватит на все. Око бел. Вот, теперь система закончена. Я уже хочу побыстрее тут закончить. Ну, мигрирующий флот. Красиво. Мигрирующий флот, состоящий более чем из 50 тысяч кораблей, служит домом для 17 миллионов кварианцев и является крупнейшим из известных скоплений космолетов. Сами кварианцы во время паломничества посетили большинство планет галактики, однако на борту их кораблей бывают лишь многие чужаки. Нет, когда просто открываешь планету, там Сузи говорит, мол, аномалия находится на планете, поэтому можно игнорить, не залезать в сканер. Гарус, пошли.
где они сперли звезду смерти? This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. Капитан, а не командор. I never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aborted. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Kila Salai. It's an old ship captain's blessing, Shepard. Мы хотим помочь. It's a pleasure to meet you, Captain. We came as soon as we heard about the charges against Tali. It's good that you did. There were already people pressing to try her in absentia. What? Why? They never move that quickly. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Что ты сделала? You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Капитан Кардана. А есть у них капитан карбюратора, капитан бензобака. Что там еще? И капитан коробки переключения передач. You should speak with Admiral Ran. She's waiting for you up ahead. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. Верите и не верьте. Talizora can't even get the Quarian captain to stand for her. She's as good as convicted. Даже у кварианцев корабли коридорные. Ну да, капитан, начальник курил. Да ну, планет тут много таких попадалось со странными названиями. Talizora of us, Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepard Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. Вы будете среди судей. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. Что за игры с именами? I take it being associated with the human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Talizora Vasnima. Whatever we must call you legally. Давайте войдем. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain.
So, you would actually speak for my defense? У меня лапой. А можно мне синий пиджак и гель для волос? И возможность тыкать во всех пальцем. Как неожиданно. It would have been helpful to know about this earlier, Tally. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Симпатичная комнатка. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Keep us alive. The accused Tali Zora Vas Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard Vas Normandy, your crew member Tali Zora stands accused of treason. Will you speak for her? Так. Посмотреть на ее I запись. shouldn't have to. When Tally helped me stop Saren and his Geth army, her actions spoke for themselves. Without her help, none of you would be alive to put her on trial today. Well said, Shepard. None of us should forget Tali's contributions to the fleet. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Она не могла этого сделать. How could Tally have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. Крепкие же у тебя нервы. I thought Quarians valued family. How do you justify springing this on Tally in the middle of a damn trial? Our apologies. Tali should have been informed. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you Boshtet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. Сначала мы убьем Гетов, потом мы убьем этого адмирала. Да. I'm here to help, and I'm good at killing Geth. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Но не все серые, там немного вон красных есть. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard.
The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. Вообще, как кварианцы отличают друг друга? У них же забрала довольно такие мутные, костюмы одинаковые. Ты в порядке? How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Будем с кем-нибудь говорить? Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Ну же. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The Admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. Положение настолько серьезно. The judge is that set on finding her guilty? Anything involving the Geth is a live wire, Shepard. But there is still hope. Hangirls greatly respects both you and Tali Zora for stopping Saren. Admiral Koresh sees the whole thing as a war crime and wants to convict. I have no idea what Admiral Zen wants. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? Исследовательский корабль. What can you tell us about the Alarai? Not much, I'm afraid. Real Zora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. Итак, мы ничего не знаем. You're saying there's no data about the inside of the ship. That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. Отношения с Раэлем. How long have you known Tali's family? Since before Real was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week. But it was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. Что за пузырь? I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. Что насчет отца Тали? I'm not hearing much about Rael's involvement in Tali's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Real was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. Необходимые доказательства. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. Разногласия между адмиралами. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that? Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue.
The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war? With the Geth? I am not, Tali, but others are. Плохая I know идея. the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. Всего доброго. We should move on. Good luck on the Alarai. Деятели. А не проще найти новую незаселенную планету? If anyone can retake the Alarai, Talizora can. Tali, I'm glad Admiral Ron got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangarel Vasnima. To be honest, I was afraid a human would be too meek and humble. Watching you rail away at Admiral Corris, though, Tali's in good hands. Это все потому, что у меня хорошо прокачан ренегат. Но не жаль. Sorry if I came on too strong. Not for me, Shepard. Admiral Corris needs to know that not everything in the universe backs down when he snaps at it. You believe you're innocent, don't you, Admiral? I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Исследовательский корабль. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. A ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tali. But if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Другие адмиралы. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? The one you didn't recognize, Tali, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit-wetter he always was. Вообще, для убеждения акварианцев есть простой способ. Небольшая дырочка в скафандре. За что вы не любите Корриса? You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. Что мне это большое сообщение не подхватило. Ну. Ну, понятно. Секунду. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. Так, история Рейльзоры. You and Tali's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Что случилось? Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back.
The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's rail for you. Похоже, эти переводчики. Он взял шлем. Он взял командование на себя. Разногласия между адмиралами. It sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. Рискованное предложение. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral, but it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Так, и все. До Thanks свидания. for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. И Гарус такой стоит на фоне. Просто для мебели. Адмирал Корис. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vas Quibquib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Квип. Мужик, ты какой-то неудачник, учитывая имя твоего корабля. Так, исследовательский корабль. Can you tell me anything about the Alarai? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. Корабль зал Кориса. You have a ship named Quib Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. Зачем оставаться? If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib Quib, and I will not flee because of petty insults. Так, неприязнь к Тали. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Saren are to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. Разногласия между адмиралами. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rael Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Вы ищете мира. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Talizora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. Так, было вы ищете мира или что-то другое? Can the Quarians coexist with the Geth? I don't know. They То are. же самое. That is why I understand, Admiral. Ладно, до свидания, я пошел дальше. Goodbye, Talizora. Be well. I'm surprised to hear you say that.
I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Ну, пошли. Матюки какие-то на стенах написаны. Так. Shepard spoke well to the Emeralds. Even during the healing, Tali'Zorah's first thought is to protect the fleet. I didn't expect a human to be such a good speaker. If anyone can retake the Alarai, Tali'Zorah can. А вы можете не делать такие паузы между фразами? То стоит отойти, как вы что-то новое говорите. Tali'Zorah Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Aran's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Вы знаете, что там? Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Мы готовы. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock their shuttle now. Good luck with those Geth, Tali'Zorah. Kira Selai. Ну, понеслось веселье. Нет, и выходите. Так, кто из вас первый поляжет, а? А то вы это умеете. Ты что, думал, раз ты невидимый, то можешь ко мне подойти, да? Сними ему щиты, молодец. И этому тоже. Да в кого ты попадаешь вообще вот? Откуда у вас тут столько взялось? Даже если тут действительно были только запчасти. А. Дверь. Чего за тобой хорошего? Никто не сказал, что мы не можем оббирать несчастных кварианцев, поэтому я буду это делать. Вот это много зеленых и опять белое, 2 зеленых. Вот. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Причина выбора. What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves, signs of modification, clues to their thinking. Способы доставки. How did you get these things to your father? Sometimes I left packages at secure drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home and Father would send a small ship. Добыча с Хестрома. Haystrom was a war zone. How did you salvage gear in the middle of all that?
These suits have more pockets than you'd think. Quarians have learned how to salvage whatever we can, whenever we can. Within reason. We're not Vorcha, but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. Нашла что-то полезное. Salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this. Так, пошли дальше. Давай сюда. Так, кстати, ага. Стрелочка в другую сторону. Взлом, нужный сегмент. Ага. Вот это. Теперь две. Вот, как раз и одна синяя. Две оранжевых. Вот она. О, апгрейд. Годится. Короче, рояль сфейлился. Так. Повеселимся, потом почитаем ноутбук. И посмотрим, что там на нем хорошего есть. А, на ноутбуке обычно бабло. Так, это сюда. Сюда. Вот так. И вот. Ну, вылезайте. Я знаю, что вы здесь. Так, наведись ты на кого-нибудь со щитами. Я ж их вижу. Гарус, ты снова решил полечь? Стоишь вот как дятел посередине, и со всех сторон в тебя прилетает. Все, Гарус лежит. Замечательно. Слушай, давай взломай его, что ли. А, он свой. Полежи, отдохни, пока я перезаряжусь. Короче, биовар и лентяй. Даже декалей на стенах от выстрелов нету. О, палладий. А зачем он у вас? Такое впечатление, что кварианцы закупались в Икее какую-нибудь. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. They
were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Что ты об этом думаешь? Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only send Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Ты знала об этом? Did you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Есть что-то полезное? Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disruptive hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? Ценное обещание. Reclaim your homeworld someday, Tali. If your father can't help you, I will. Taking back our planet would only be the beginning. We'd have to cannibalize our fleet to rebuild cities and infrastructure. It would take generations of gene therapy to readapt our immune system so we could live without suits again. We'd be adapting our entire culture. Again. Sometimes I wonder if it's actually worth it. Оно того стоит. If you don't take back your home, the Geth win. I won't let that happen. Not today. Not ever. At the very least, we can take back one ship. Come on. Так. Давай ему дрона подкинь. Так, там есть где-то со щитами один? Нет? Казалось. Как не вовремя перезарядка. Вот, появился. И Гарус уже успел потратить патрон. Давай дрона хотя бы ему подкинь. Полетай чутка. Да вы издеваетесь. Далее, и что это было? Тебя Гарус покусал. Так, где журнал еще был? Я ведь его видел. No. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me to clean up your mess. You can't.
Мы уничтожим гетов. Every Geth on this ship will die, Tally. It won't bring him back, but it's what he would have wanted. I don't care what he would have wanted, Shepard. I wanted a father who cared about me more than his war effort. I wanted a father who would take the sick leave time and let me see his face without a helmet in the way. Instead, I got orders. And this. And a panel of admirals who think I'm a traitor. Those were my father's gifts to me. Он дал тебе не только это. You also got his mind, and the best military training in the Quarian fleet. You're right. I know what he'd do. Better than anyone. Maybe he had to know I'd come. Maybe he left a message. Tally, if you are listening, then I am dead. The Geth have gone active. I don't have much time. Their main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangerl and Darozen see the data. They must. Thanks, Dad. Что нам делать с телом? Do you want to get your father back to the shuttle? No. Leave him. The mission comes first. It's what he would have wanted. Come on, let's finish this. Ну, пошли. О, Прайм, прекрасно. Моделька? О. Внезапно. Еще и акварианцы делают. Хотя, может, их где-то скрафтили на земле, акварианцы сперли. Так, помогайте мне, давайте. А броню мне пробивать нечем, кроме моих зажигалок. И кучи патронов. Хотя стоп, у Гаруса ж были бронебойки. Или нет, или не у него. Гарус, у тебя были? Да. А, это мне Он его, получается, все же активировал сам. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any Geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. Все в порядке. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. I just... This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more Geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tally Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tally exposed to any political blowback. Leave Tally out of this. Assemble a new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. Он включил гетов. Что могло пойти не так? Вот то, что мы искали. Sounds like this is the evidence we were looking for. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. Это необходимо использовать. Tally, without this evidence, you're looking at exile. You
think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. Твой отец мертв. Rail Zora doesn't need you to worry about him anymore. You heard him say he didn't want you to be caught in the politics. You don't understand, Shepard. They would strike his name from the manifest of every ship he ever served on. He would be worse than an exile. He'd be a traitor to our people, held up for children as a monster in a cautionary tale. I can't let all the good he did be destroyed for this, Shepard. Дождемся суда. We're not going to decide anything here. Let's see what the Admiral say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. А чё, рации у вас нет, чтобы связаться, а? We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Tali Zora survived. Sounds like the hearing is already underway. Мужика это, по-твоему, кто? Не Тали? Shepard was right. Springing the information about Rail on Tali, we practically dared her to take back the Alarai. We killed her. A pity Shepard vast Normandy is a better speaker than a soldier. I recommend posthumously exiling Tali Zora. What? It was agreed that Tali Zora would not be convicted if she were killed. А, стоп, это там в зале суда по динамикам. Понял. Я думал, это эти двое трепятся и не видят, что я рядом стою. Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Sorry we're late. Ты могла подождать. You didn't waste much time declaring us dead. Go get your ship. We apologize, Shepard. Your success in taking back the Alarai is very unexpected. But also very welcome. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Вы тратите наше время. Tally's achievements are the only evidence you should need. Come on, Tally. We're leaving. What? This is a formal proceeding. Wrong, Admiral. This is a sham. You're trying to build sympathy for the Geth to forestall the war effort. That is completely... And you want all the messy experiments covered up so you can throw your fleet at the Geth. Do whatever you want with your toy ships. But leave my crew out of your political bullshit. We have no new evidence. You can accept Tali's word, or you can exile the woman who saved the Citadel from the Geth. Are the Admirals prepared to render the judgment? Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. Удачи на войне. With this trial over, I hope you can get back to more important matters, like taking your homeworld back from the Geth. We'll drink a toast on the homeworld, Shepard. Mark my words. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora vas Normandy. Kila Salai. Ну да, но... I can't believe you held that Ладно, off. сейчас. What you said. It's been a while since anyone shouted down the Admiralty Board. I think it was good for them. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you.
Ты не расстроена? We can still go back in and get you exiled if you want. Thanks, but I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Я сделал это не ради Раэля. Tell me about what your father said, what he did. You deserve better. I got better, Shepard. I got you. Пойдем домой. Come on, Talizora Vas Normandy. Let's get back to our ship. Thank you, Captain. This should come in handy. Так вот, было бы еще забавно, если бы можно было адмиралов схватить и протащить до ближайшего сортира и макнуть в унитаз. Тализоры сняты все обвинения, и ее верность капитану отныне не подлежит ни малейшему сомнению. Политические баталии кварианцев вокруг войны с гетами вызывают определенное беспокойство. В борьбе со жнецами кварианцы могут оказаться крайне полезны, однако их неопределенность серьезная угроза нашим планам. Не знаю пока. Посмотрим. Так, новые письма есть. Нет новых сообщений. Так, теперь снова потрепаться стали. Апгрейды. Тут хорошо, щиты были у меня, насколько я помню. Так, прототипы. Так, крепость щита еда, плюс 25 прочности. Угу. Забираем. Так. У меня вообще такое подозрение, что я каких-то там внутренних очков с Мирандой уже набрал до хренища. Так, Тали. Keela, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Вот даже пунктуацию они умудрились. Ох уж эти локализаторы. Так, их политика не изменится. I imagine they're trying to fill your father's spot on the Admiralty Board. What will that do to the balance of power? I have no idea. Being exiled might have made it easier. A few people are suggesting me as a candidate. Replacing an admiral takes time, though. You may not have noticed, but Quarians like to debate. Это нормально так судить? Are Quarian politics always like that? No. Sometimes it can actually get unpleasant. We're a very social people, Shepard. We have to be, to make up for being stuck in these suits. And part of that means getting involved in each other's business. Ты заслуживаешь лучшего. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve. But my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of gas. I should get back to work. But thanks for checking on me. Ну, разве что ради ачивки можно это сделать, и все. Так, все, летим дальше. Применить. Что у меня еще осталось? Помочь Самаре освободить грузовое судно. Спасти разбившийся корабль. Да не, они все равно мрут пачками. Все зря на них бабло тратить. Так. И поможем Самаре тогда уже, наконец. Хорошо, поболтаю. Гарус. Так, у тебя появился новый костюмчик какой-нибудь? С золотистыми полосками или нет? Этот, который у меня был, это, наверное, стандартный. Давай с золотистыми полосками. Жора, что ты подорвался вдруг?
find an Ardat Yakshi's location. However, given the reputation of Ardat Yakshi among the Asari, Arya T'Loak may have tracked her movements. Не говорите, сэр. А что, если встать в очередь? Some of this reminds me of life on the flotilla. Cramped and crowded with no real privacy. And the people don't work together toward a common goal. There's no sense of family here. Just... Кстати, да. Спасибо. Так. Возвращаемся. Али, тебя давай, Самара, тебя. Не, ну, по идее, если я даже не взял, там бы все равно мне ее подкинуло, когда я узнал про нахождение у Арии. Типа, появляется выбор перса, где уже сама разоблачена. Да, кстати, я пытался найти мод по поводу танцев, написал на Nexus Dance. Ну, в общем, замены анимации для Шепарда не нашел, но, естественно, нашел Nude Dancers. Дочь Самары. Sorry, fugitive is hiding out here. She's an Ardat Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardat Yakshi does. You haven't taken steps to kill her? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I start looking. Сделаю. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. Так, и куда это мне? Сюда в апартаменты. Пошли, значит. Может, можно было тут понизу пройти. По длинному пути. Так. Апартаменты налево. Чего? I was hoping you'd come by. I'm Ish, and this is Sel. You look like a good person to know. Не надо подмазываться. I can see you're trying to flatter me. Don't. Of course. Forgive me. You just made me nervous, is all. Вы нас говорили. I heard you talking about us. What do you want? Please, please, we're all friends here. There's no need for language of that sort. I need skilled, trustworthy people to take care of a little business for me. Nothing illegal, of course, but it's paying work. What kind of business do you do? Important business. So important that, with your help, we can change Omega. Что вам нужно? I'm listening. I'm in the information business. Specifically, the buying and selling of privileged material. It's nothing illicit. I just need someone to pick up packages in certain locations and bring them to me here. Что-то вы явно не договариваете. What's your angle? No angle. I'm a simple businessman. What do you say? Ну ладно, договорились. I can do that. My contacts use specific drop points. I need you to look outside Merib's shop on the Citadel and inside Eternity on Ilium. Look around for anything that might hold a data package and bring those packages to me. Good luck, my friends. Ладно. А вы тут что, стояли с самого начала, и я мог сразу у вас взять квест? Просто пропустил. Хотя мимо безумного пророка я бегал в ту дверь. Так, сюда. Are you here about my daughter? My nephew died a week ago and no one seems to care. The medics said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. Можно я задам пару вопросов? I'm looking into your daughter's death. Are you
One of Aria's people? И я заинтересованное лицо. I'm looking into this on my own authority. No one else on this hellhole station gives a damn that my Neff is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Друзья Неф. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. Держала жертв на наркотиках. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. So this Morinth did hurt my daughter? Is she the one that... I will bring justice to the one that did this. Стоит обещать. Once we have all the facts, we'll decide on a course of action. If you find the person that hurt my Neff, you kill her. Or tell me where she is and I'll kill her. Расскажите мне об этой Азаре. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. Тусовки. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time. To the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. Неф. What kind of a girl was your daughter? My Neff had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative. How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. Можно мне осмотреть здесь все? You mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, her sculptures, everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. She's gone. Thank you. I'm sorry. I just miss her so much. It's okay. We've all suffered loss. I know what it means to lose a daughter. I will avenge her. Thank you. Please, if it helps you find her killer, look through her things. We will be respectful. I'll examine her things. А ладно. Как будто тут в этой игре что-то можно потревожить. Все прибито к полу и стенам. Так, статуя. Довольно интересная форма у этой статуи. Записка. I'm sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. Прочесть записи с середины. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a hunger, a longing, no one's ever looked at me like that. We kissed tonight. Прочесть последнюю запись. Read the newest entry. Cycle 42, orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Прочесть первую запись. Read the oldest entry. Hey, diary. Cycle 34, orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jarut's name, and they let me into the VIP room at Afterlife. I'm sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her.
promise to see her again tomorrow. Ну, закрыть дневник. Close the hollow journal. This is Morin's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. Она, похоже, опасна. Anyone who's successfully hunted sapient beings for 400 years warrants caution. Morin speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. Вперед, остановим ее. So, what's our next step? Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. У вас есть план? You sound like you're working your way toward an idea. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. В одиночку и без оружия? I'm walking into this place with no gun and no backup? I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Morinth is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Trust me. Я приманка. She'll come after me. You can draw Morinth out. She'll certainly flee if she catches sight of me, but she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. Пошли. Time's wasting. Let's get over there. I agree. We can talk more once we're there. Понеслась. И в ту сторону. А можно я хотя бы возьму с собой эту незаметную ядреную пушку? А Ворон, с тобой я разговаривал. Так, вип-комната. И она у вас тут? Нет, это там где вербовка была. Уровень ниже, ну а тут. Нет, это опять же лестница. Ниже, значит. А тут даже бутылки до сих пор не убрали. Бардак какой. Мне сюда... А, нет. Тут Кроган был, получается. А это... Нет, это уже наружу. А, блин, где тут комната-то? Все-таки на первом этаже? По-моему, я где-то вип-комнату видел. Так. Пустите меня. Ищем. Может, здесь где-то, да нет. Так. Стоял, посмотрел, пошел дальше. Анто. Ария, да. Хочу я с Арией говорить, я с ней уже разговаривал. Там закрыто. Так.
Ты не будешь хвататься за мышку. Чем, значит, тут? Других дверей тут нет, тут просто тупик. Угу. Welcome to Afterlife. How may I serve you? I'm good for now. Of course. Thank you for stopping by and А, shooting anyone. сор тоже нет. Это... Хотя, может, тут где-то еще... Нет. Нет. Хм. Ну это ж уже явно выход дальше, там, к магазинам и прочему. На самом деле это просто тупик. Теперь вот. Музыка не играет, значит, не сюда. Может, я что-то путаю? Ну. Пройти VIP-сектор. Найдите вход в VIP-сектор загробной жизни. Ага. Я думаю, не в этом бомжатнике он находится. Так, тут дверей нет. Не, ну я... Может, он на карте есть, а я тут бегаю. Ты, действительно. А как мне туда попасть? Наверное, как раз тут и пройду. Почему VIP-сектор Afterlife находится вообще в другом месте? Тут я вроде все еще в самом начале скупил. Да, вот он, VIP Only. Меня послал Джару. Someone told me the rest of Afterlife is nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarut. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. You must go in alone. Morinth will be watching. Like any predator, she is cautious. You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite you to her apartment. I'll follow discreetly, and when you are alone, I'll spring the trap. Know this, until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. Выманить Моринт. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? Courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited. But pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. Главное, не танцуй, Шеп. Это явно не сработает. Проникнуть в дом Моринт. How do I convince her to take me home? She admires strength, directness, and vigor. Modesty, chivalry, or meekness frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. She'll like that. Наедине с Моринт. Getting her alone, then falling under her sway? That'll require careful timing. I will be near, and I will come for you, Shepard. Trust me, as I trust and honor you. Хорошо, у меня уже глаза светятся. Так, подведем итоги. What other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a drug called Halax. Neff's journal mentioned a vid called Veyenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the Elcor artist Forta. Well, Shepard, that's everything we know. Я знаю, что делать. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily, and you are the only soul I can imagine sharing it with.
Эти железки на голове, они у нее что, на скотче держатся? Ви? Веки тебе поднимать хоть не надо? Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. Изгнание 10 это группа. What kind of music did they play? They're a sensory band. Like, they crawl into you and make you feel things. And this Asari digs them like you wouldn't believe. I could score way out of my league, you know? You gotta help me. Где Азари? She sounds amazing. Is she here? She was here a couple of days ago talking about the band. She's here a lot. When she comes back, I'm gonna have tickets. Ну да, заметно. Так. Отвали от меня. I'm ready to punch someone, and you're too close. Relax, relax. It's cool. I'll step off. Come on, baby. I can pay. I'm a good tipper, too. I told you to stay away from me. It ain't hard to get. Give it up, baby. I'm sold. Leave me alone. Ударить. Не, пока я тебя бить не буду. Да, потанцуем. Hey. Давайте потанцуем. Dance next to you. If you want to think we're dancing together, go ahead. I do want to think that. Да. Шепард. У тебя с танцами явно проблемы. What'll you have? Нет, спасибо. Not in the mood for anything. Не буду никому ничего. Так, что еще могу сделать? Вертин, давай с тобой поговорим. Lots of money on display. Good cred hunting tonight. We'll hit him in the alley. As long as it isn't one of Arya's people, we're good. We gotta get enough creds to keep Pink off our backs. Hey, what are you looking at? Ну, все нет. There are sad losers who think there's something, and are about to find out they're not. Who's gonna show us that? You? Human thinks he's a tough guy. Tougher than you. My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Some nights I come here and there's no one interesting to talk to. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? Давай. Я уверен. I know what I like. Do you? Музыка, искусство. Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Мне нравится Элкор Форта. Do you know the artist Porta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Титановые кулаки. Ну да, видимо, тоже проапгрейдили ему. Так. Вения. Do you know Vaenya? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Maybe we could do that together. Так, а что там еще было? Музыка. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? Изгнание I'm 10. curious about a band called Expel 10. They get in my head and tear it to pieces. They're in concert soon. Maybe we should go together. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that. You know, Вроде Халекса. What do you think of Halleck? it slithers through my soul. Seems like we share some interests. Так. Шествие. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Я люблю опасность. Real travel means going to dangerous places.
where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. Власть сама по себе награда. Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Ничего так хатка. А зачем тебе статуя Крогана? A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. Шахматы. I love any game where your opponent can believe he is about to win, just before you kill him. Что еще хорошего у тебя тут есть? Так, статую глянул. Закутки ничего. Пузырек с таблетками. Have a Halix if you want. But wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? Да, I потрындим. love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your blood. But here, it's muted, and you're safe. Is that what you want, Shepard? Нет. I'd rather fight than hide. Yes. Better to take control of your fate. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission. I think we share that, you and I. Я сильнее. Compare us, but you're nowhere near my league. So strong. I need this. Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. Эх, мне не дают. Не могу I думать. want you. I'd kill for you. Anything you want. Эх, не дотянул. Just relax and hear my words. Morin, Mother. do not call me that. I can't choose to stop being your daughter. Mother. You made your choice long ago. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me. Enough, Morin! I am the genetic destiny of the Asari, but they are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. End of the line, Morin. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. I am ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Какие у Биовари эпичные ракурсы, однако. Так, все в порядке. Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. Хорошо. Let's go. Понятненько. Так, Самара расправилась с Радат Якши. Она остается предана лично Шепарду. Преданность Юстицара остается под вопросом, но данное слово привязывает ее к Шепарду. Лучше, чем могло бы быть. Задание Цербера не будет поставлено под удар ее присутствия в отряде. Юстицар выполнил свое задание. К сожалению, тело Радат Якши не удалось получить для изучения. Генетические аномалии могут быть крайне полезны. Если бы удалось преодолеть ее антисоциальный настрой, подопытная могла бы стать ценным приобретением для отряда. Овер. Интересно. Ну, сейчас, секунду.
Так, поехали дальше. У меня еще по очкам 3 штуки. Информацию мне бы, наверное, не повредило потом. Подожду еще один уровень. Так. Как отсюда выйти? Вот мимо пророка. Слетать мне надо на Цитадель и на Илиум. Там документы забрать. Жора, вот твоя шерсть. Как она лезет мне в лицо, а? Тридцатька. Возможно. Нет, они ее просто на органы сдали. Цербер же дело не получил, значит сдали на органы. Так, смотрим, что у нас тут. Рада встрече. От адмирал Даразен Васморах. Шепард вас Нормандия. Я была на Аларее. Хочу, чтобы вы знали. Я нашла кое-какую информацию об экспериментах Раэльзоры. Если бы вы поделились со мной известной информацией, все могли бы извлечь из этого выгоду. В противном случае, когда я завершу свои исследования, вы и ваш народ будете наблюдать за тем, как парианцы вернут себе не только свою родную планету, но и получат самую большую армию роботов в галактике. Раэльзора погиб не зря. Я завершу то, что он начал. Искренне ваша, адмирал Даразен Васморах. Точно, поговорить стали. Пошли. Да, и с ней тоже. Лада Самара. Нужно поговорить о тебе. Sure. Let me just come on, you little boshtet. Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the port drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. Ты серьезно заболел? You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. Особенности How болезни. exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. Наверное, плохо быть кварианцами, когда у тебя рвота. Проблюешься себе в шлем и заполнишь, блин, аквариум. Так, болезнь Тали. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Alarai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. Изолирующие клапаны. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Так, болезнь Тали. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Стоп, я это уже It was a stupid выбирал. mistake. Так, You эволюция always check your акварианцев. seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. Were your immune system stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. Да, ну сейчас посмотрим. Жить в скафандре. Как насчет других планет? Quarians colonized other worlds. They couldn't all have been like that.
They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld in our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover. А ведь они могли бы так небольшие дозированные порции бактерий у себя на кораблях распространять, чтобы иммунитет продолжал работать. Они недогадливы. Так, жить в скафандре тяжело. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that though, except, well, no Quarians. You know what I mean. Я тоже тебе I доверяю. appreciate the thought, Tally, and I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's a, wow, it's really hot in here. It's just that the tradition also signifies a willingness for, intimacy. I wasn't trying to... It's not always like that. It's more, how did we even end up talking about this? Ты флиртуешь со мной? Wait a minute. It sounds like you're suggesting something, Tally. What could I possibly be suggesting? I mean, a young woman gets rescued by a dashing commander who lets her join his crew and then goes off to save the galaxy? How could she possibly develop any kind of interest in him? Ну ладно, мне это интересно. You have nothing to be embarrassed about, Tally. I feel the same way about you. Really? I didn't know. You never... Well, good. Anyway, I should get back to work. But thanks for coming by and talking. Хорошо, схожу. Мордин, Мордин, Мордин. Где ты у нас спасешься? Мордин, я иду к тебе. Так, апгрейдов у меня никаких новых нету? Нет. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Спокойной ночи. Fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Мне это интересно. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination. Can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Их можно спасти. Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul replaced by tech. Whatever they were, gone forever. Understand now? No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for Reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. Мордин, единственное, что я понимаю, это что локализаторы идиоты. И пищеварительную систему назвали системой воспроизведения. Мотивы Мордина. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. Интерес к искусству. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in collector base. Culturally dead. Tools for Reapers. Worse than the Geth. Стоп, вы пели?
I'm sorry. I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Это прекрасно. Так. Бурная реакция на изменения. What is it about the Collector's modifications that bothers you so much? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. Ваша вина. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes. Like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight, technological advance. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. Но вы снова стерилизовали их. If you feel that way, why did you work on the genophage modification? Talked before. Best option. That or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can. Так, док, спой еще разок. The Collectors had no art. Personal interest negligible, but not about me. Suspect you won't see any art in Collector base. I'm sorry. I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Это прекрасно. Ладно, я пошел. Thanks for sharing what you've learned, Morton. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. Так, интересно, а Тали сразу со мной поговорить не хочет еще раз? Проверить. Так. Тали, эй, Тали, ты где? Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I've got some work to do, but I haven't forgotten what we talked Ладно. I'll let you work. Talk to you later. Тогда полетели на следующий квест. Собирать на цитадели Илуми. Потом еще раз потрындеть в информационный центр. Ретранслятор. Она змея, вот она, цитадель. Ну, приземляемся. Гарус, Тали, пошли. Нет, мне еще нужно одно очко. Подождите с прокачкой. Где мне вообще надо было найти предмет? Так. Магазин марабов в цитадели. Где этот магазин? Ладно, идем методом тыка. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Нет, тут только рыбы.
26 этаж. Хотя, может, на 28-м он где-то. Кафе. Тут явно нет. I hear this is the best place for food on Zakera Ward. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. По-моему, это я уже слышал. Ладно, сюда. Трендинг. Может, еще с кем-то. Тумс. Знакомое имя. Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Вот чего ты сюда заперся? Спрыгни. Давай выпущу. Ой. Поехали дальше. Мараб, вот. Тема Антабектал. Антабектал – член преступной организации, возглавляемой Арией Тлоак, который участвует на свой радио пиратов Омеи. Банда Арии очень сильна, но Анта заинтересовался делами конкурентов. И не уверен, значит ли это, что Анта слабое звено. Ария есть Ария. Я все выкупил. Так, а где тут ближайший быстрый переход? На Нормандию. Так, и на Илуме. Где там было найти? Или вечность на Илу. Можно слетать глянуть, может. Я пошел. Вечность на Илуме. Илум у нас... Илюм, то есть вот сюда. Заходим на посадку. Жалко, нельзя сделать пресеты себе, чтобы сразу выбирать двух персов и не париться. Вечность. Ага, понятно. Бежали. Стоп, поговорить стали где? Торговая палата. Ага. Али, что скажешь? Ilium doesn't allow the flotilla to approach beyond a certain distance. This is the greatest planet in the galaxy. I need minimal heat increase and speed. I have extremely high performance. Так, мне сюда, значит. Или сейчас окажется, что все же мне смысла не было сюда прилетать. Мальчишник я видел. Так. Ага, вот блок данных. Кому? Алан Элмай в ответ на торговые пути в системе Терминус. Не беспокойся, мы работаем с батарианцем по имени Анто. Он на побегушках у Арии Тлоак, но мы его хорошенько подмазали, так что он предложит нам свободный проход через системы. Пока нас не замечает Ария, все будет хорошо. С уважением, Валерия. Угу. Интересно, можно будет их сдать Арии?
Ну как? Standard equipment for any responsible adult. Oh, here, let me fire it up. Excuse me, human. Private conversation. Space, please. Да я стою десятки метров от вас. Чё, как вы меня спалили? Грёбаные всемогущие скрипты. Так, пошли сюда. И на выход. Все в шерсти. Далее, ты не хочешь еще раз рассказать, нет? Ладно, тогда пошли на выход. Консьерж тут стоит, как гвоздями прибитая. Могла бы хоть на лавочку сесть. Все, возвращаюсь на Мелу. Так, что ты опять тут? Куда мы лезем? Куда мы лезем? Где там Омега была? Как тут все хорошо находится-то? Как обычно, выберу этих двоих, пошли. Права, насколько я помню. Да, вот они стоят. А ну, нет опции сдать их. Что еще отдать? Hello again, my friends. Please tell me you have something for me. Украденные данные. Have you seen what's in these packages? Why? Did you find something untoward? Certainly nothing worth getting worked up about. Это точно безопасно. This information could weaken Aria's organization. You better be sure it's safe before you take it anywhere. I'm touched. Trust me, I know what I'm doing. Shall we get back to business? Что вам надо? Why do you want information about one of Aria's men? It's not for me. A lot of people want a leg up on Arya, and they'll pay a lot of credits to get it. If Anto or Arya found out, I'd be ruined. Or killed. Не делайте этого, Иш. Arya will find out what you're up to, Ish. I don't envy you when that happens. I think I can handle it. No one has beaten Arya in centuries. Once she casts down your clients, she'll come looking for you. You're right. I have to get out of here. Thank you, my friend. You probably just saved my life. Come on, Sel. We have to get out of here. Ну, справились. В Кари заходить не надо. Че он еще висит? Понятно, заглючено. Ладно, пофигу, пусть висит. Причем написано, оба груза доставлены, Иш благодарен, на квест не в завершенный не попал. Так, сходить, потрындеть еще разок стали. Или это слишком минорный квест, чтобы это можно было сделать? Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I've got some work. Понятно. But I haven't forgotten. Значит, я пошел на следующий Talk to you квест. later.
Что у меня остается? Квест Джек, получается, из команды. И там еще в том же скоплении какой-то другой квест был, по-моему. Стоп. Назад. Что эта система у меня 0%. И тут еще освободить грузовое судно есть. Может, какие-то побочки найдутся? Ну-ка, проверю. Это на орбиту. Аватар. Нету. Аватар, Зейл, Зурана. Тетор. Тоже нету. Ван Охе. Грустная система, в ней ничего нет. Освободим грузовое судно, ладно. Ута. Стронцевый мул. Классное название у корабля, конечно. Обнаружен заброшенный корабль. Обнаруженный корабль опознан как Стронцевый мул. Корабль лежит в дрейфе, обшивка повреждена орудийным огнем. Несмотря на признаки жизни, на борту корабль не отвечает на наш вызов. Определен тип шифрования исходящего сигнала, синие светила. Воздушные шлюзы запечатаны, однако проникнуть в корабль можно через аварийный люк в грузовом отсеке. Парус, талии. Пошли. Да, интересно. Это ячейка команды, это получается для Модрин. Ой, как ее? В общем, с дочки Самары. И не светило, выходите, я вам сейчас как засвечу. Что у вас тут за сборище подпольных анимешников очередное? И ты. Все? Так, корабль остается. Похоже, эти глупцы собираются подняться на борт. Шлюзы запечатаны, так что не теряя времени. Пусть команда встретит их в грузовом трюме. Когда закончите, вышибите их через дверь отсека. Капитан Ворхес. Угу. Больше тут ничего интересного нет, да? Пошли дальше. Это ж тот корабль, который должен был перевозить артефакт. Все шлюзы заблокированы. Ш6 любит ко мне липнуть. Если они есть, то их скоро не будет. Ну и как вам в невесомости? Так, смотрим. Земление. Вот это сюда. Так, антенна. Углая штуковина. И предохранитель. Право-налево. Так, еще передатчик. Джакир видел барахло, которое они доставили из трюма. Если его вскрыть, мы несколько месяцев сможем жить безбедно. Сержант Буртис отнес контейнер на палубу, а Ворхес пошел выбивать коды из капитана корабля. Не хотел бы быть на месте этого бедняги, Хокинс. Так, пошли сначала в другие. Значит, раз сюда волшебная стрелочка ведет.
И она сейчас будет вести всегда, ну, через какую бы дверь я ни пошел, она мне все равно приведет по сюжету. Черт, прячься! Сделай ему дроида. Один передатчик. Да что их тут раскидали? Курц, осторожней, чувак. Враги еще живы, и они тут, на корабле. С ними капитан Шепард. Действуй, люди готовы к бою. Буртис припрятал козырь в кармане. У него контейнер. Теперь наверняка собирается сделать что-нибудь с Орхисом, чтобы всю добычу прибрать к рукам. Неудивительно. Битер. SSD не работает. Хорошо. Немножко кредитов не помешает. И отсюда. И сейчас я выйду, и мне получится направо сходить. Что у вас тут хорошо? SSD был поврежден и отремонтирован с использованием некачественных деталей. Великий риск полного выхода из строя. Привет, ребята. Что это вы тут делаете? Все? Нет, еще выжил. Молодец, Стали. Так, тут закрыто. Включено аварийное блокирование. Чтобы отключить его, найти контрольную консоль. Ну и что тут застрял? А ты что, не видишь? Вяленые люди. То есть, возможно, сюда я еще приду. Так, там дверь тоже закрыта. А давай ее посмотрим. Ключ на аварийное блокирование. Да, понятно. Коммуникационный ретранслятор не справен. Так, смотрим. Это с этим. Заземление сюда. Так. Круглая штуковина и антенна. Готово. А если я схожу еще в последнюю комнату, тогда сразу. Потом уже на мостик. Или меня сейчас приведет просто с другой стороны. Не туда. Так, смотрим, что у нас здесь. Медицинская станция. Опять вяленый человек. А, ну да, я просто пришел туда же. Ладно. Лобысь. Арус, а давай ты поможешь, снимешь ему щиты.
А капитан уже без щитов и без брони даже он. Ладно, значит можно его. Хорошо. Щиты у тебя, значит, быстро восстанавливаются. Ну, а мы исправим. А ты паришь, они не восстановятся. Все, лежишь. Почему у тебя у телохранителя и броня, и щиты, а у тебя только щиты? Да еще и прочнее, чем твои. Арус, скажи, что у тебя все восстановилось. Так, бронебойка у меня вроде уже стоит. Да все, не вставай. Буртис, надеюсь, твои люди готовы. Я слышу, как наши гости идут сюда. Помощь была бы очень кстати. Капитан оказался крайне разговорчив, но я нашел его коды доступа в корабельном черном ящике. Контейнер мы сможем открыть, но сначала надо разобраться с гостями. Вы капитана сразу завялить успели. Это последняя запись капитана Джареда Барнса с корабля Стронцевый Мул. Если вы читаете эту запись, я и мой экипаж мертвы. 2 недели назад мы откликнулись на сигнал бедствия. Сигнал оказался ловушкой синих светил. Мы смогли уйти, но корабль сильно пострадал. Не приближайтесь к указанным здесь координатам. Если вы найдете в нашем грузовом отсеке контейнер, можете взять его содержимое себе. Коды доступа к контейнеру прилагаются к этой записи. Авторизация кода расшифровки завершена. А, это та дверь, которая была закрыта. Откуда у вас столько взялось-то? Патронов у меня уже половину. Вас же нигде не было. Ладно, просто падайте вниз. Как вы прекрасно орете. Арус успел полечь. Просто замечательно. Сейчас я ему броню сниму, а дальше уроню вниз. Надеюсь, по крайней мере, что он успеет упасть. Да. Да, Сузи, я знаю, где он находится. Я видел эту закрытую дверь. По идее, вот она. Джакир, пусть твои люди соберутся, нам пора выступать. Как только гости ступят на мост, Ворхес нас вызовет. Отвечать не надо, они разберутся с ним за нас, а мы же получим коды от контейнера. Короче, чем меньше людей с нами будет, тем больше достается каждому из нас. Сержант Буртис. Смотрим, 3 синих, вот, новая зеленых, вот, и... Так, одна, вот она. Готово. Ага, все, я его забрал, больше тут ничего хорошего. Завершаем. И чего там было?
Получены важные данные. Идет передача данных Церберу. Синие светила подбеждены. Удалось предотвратить ограбление терпящего бедствия грузового судна Стронцевый мул. Ценный груз спасен со Стронцевого мула. Сейчас сразу проапгрейдиться. Так, опять же зайти к Тали. Commander, you've received a new message at your private terminal. Готово. Обнаружена осада синих светил. От штаб Цербера. Мы разбираемся с результатами исследований. Кстати, отличная работа. И нам удалось обнаружить место, где Стронцевый мул попал в ловушку синих светил. Они действительно заманивают торговые корабли поближе к своей базе, подавая сигнал бедствия, а затем захватывают их и грабят. Если вы отправитесь туда и отключите передающий маяк, то спасете многих торговцев и нанесете хороший удар синим светилом. Источник сигнала расположен на планете Санктум, система Декорис, корабель Сигурда. Координаты загружены в вашу систему навигации. Спасибо вам за дочь от Диана. Капитан Шепард, ваш адрес дала мне Ария Телок. Я Диана Матнев. Когда вы занимались расследованием ее смерти, нам удалось поговорить. Ария рассказала мне, что обнаружил в шикарном номере мертвую Азари, убившую мою дочь. Спасибо вам. Не знаю, что за случай привел вас в мою жизнь, но спасибо вам за то, что отомстили за моего ребенка. Нефть не заслужила такой смерти. Я не смогла ничего сделать, но зато вы, по крайней мере, убили стерву, которая отняла все у моей дочери. С благодарностью за помощь, Диана. Так, Тали. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Yes, I'd like that. I've been thinking about the last time we talked. I'm sorry. I was unprofessional and I wasn't thinking rationally. I was being stupid and selfish. Так, ладно, нет. You've never been selfish. If anything, you spent too much time thinking of the fleet and not enough thinking of yourself. That might be true for humans, but Quarians are different. We can't just... We have to think of other people, always. If we don't think about the needs of the whole crew, people could get hurt. Maybe even killed. You deserve to be happy with someone. I can't do that. No matter how much I could get sick, jeopardize the mission. Если бы не было задания. And if you weren't jeopardizing anything? If it were just me, you risked your own life to save the colonists on Pharos 2 years ago. Nobody else could have saved them. I watched your face as Lieutenant Alenko died on Vermeer. I watched you stand strong against everything the galaxy threw at you. I've watched you for so long, and I never imagined you'd ever see past this. Как серьезно ты заболеешь? Are you saying you could die if we were together? It's always a risk. Maybe the reaction would be minor. Maybe it would put me down for a few weeks, or maybe it would kill me. But that's not what I'm concerned about, Shepard. I don't want you distracted. I don't want what I want to hurt this mission. It's too important. Ну, понеслась. Tali, if you're scared, I don't blame you. But I don't want anyone else. I want you. And I'll do whatever I have to make this work. I wouldn't blame you if, but... Oh, thank you. You don't know what that... Thank you. Give me a little time. I'll do some research. Figure out how to make this work. Что ты будешь исследовать? What can you do? Can I help? There are a few ways to temporarily improve my immune system. Immunoboosters, antibiotic injections, that kind of thing. I'll spare you the details. But trust me, I've got plenty of motivation to figure something out. Должны же быть варианты. It can't be that uncommon for a Quarian to have a relationship with another race. Sure, but in most cases everything is happening outside the suit.
nerve stimulation programs and such. I don't want that. If I'm going to be with you, I want it to be real. I need to feel your skin on mine. I've never shown my face to anyone, but I'm ready to show you, if I can do it without dying. Постарайся Do побыстрее. your research quickly, Miss Vast Normandy. Captain's orders. Right. Yes, definitely. Until then, I should, do something. Repairs for the mission. Так, Kenneth, what has the new shielding done to your power grid balance? Not much. With built-in capacitor subsystems, they have a surprisingly low draw. Doesn't that mean the shielding boost wouldn't last long under fire? True. They're built for hard, fast strikes, not firefights of attrition. так, теперь наконец квест Джек, да? Ретранслятор. Сарабарин. Сарабарик. Заправиться не повредит. Так, смотрим, куда мне теперь. Колыбель Сатурна отключить... колыбель Сигурда, то есть отключить ложный сигнал. Ну, можно, ладно, это сделать сразу. Добить ветку синими светилами. Может, еще чего-нибудь попадется. Крик. Не та кнопка. Дарвин. О, маленький спутник какой-то. Не зря, что тут есть. Вотсон. Да, аномалия. Естественно. Обнаружена аномалия. Сканеры обнаружили колонию Альянса и защищающую ее базу ракет Дротик. При расшифровке сигнала бедствия обнаружено, что база захвачена, вероятнее всего, батарианцами. Запущены 2 ракеты, цель колонии Альянса. В случае, если ракеты достигнут цели, вероятность выживания колонистов стремится к нулю. Найдите панель управления на ракетной базе Дротик. Уточнено время взрыва. На уничтожение ракетного отряда будет примерно 5 минут после высадки на планету. Понятно, поехали. Устали. Вы со мной. Кстати, а чё я бегаю с СМГшки? Лучше, наверное, взять автомат. Да чё ты такой живучий? Ага, все-таки в другую сторону. Пошли. Опять обход. Так. Заземление. Это сюда. Круглые штуковины. И вы последние. Видите, вас тут. Все? Кончили желающие?
Нет, еще есть. Ну, ладно, это их проблема, хотя время начинает поджимать. По-моему, я все же могу двоих сразу долбануть. Подними этих двоих. Тут двери нет. Ладно, по-быстрому бежим дальше, собирая все, что плохо лежит. Половина времени уже почти прошла. Я не туда пришел, а куда мне? Боюсь. А, мне вниз. Заземление круглое. Угу. Готово. А вытяните его уже. Ладно, пошли к нему в гости. Отлетел. Начинаем. 4 зеленых, 2 фиолетовых. Оранжевая, синяя, 2 оранжевых. 4 оранжевых. Зеленых, 2 фиолетовых. Вот, все. Так, индустриальный район. Ну ладно, спасем столицу. Все, пошли отсюда. Батарианские радикалы остановлены. Колония на планете Франклин спасена от полного уничтожения. Жилые модули колонии сохранены. Спасены тысячи жизней. Так, Тали. Ты уже чего-то изобрела? Shepard, what can I do for you? Can you do anything to give the Normandy My an shield answer? fortification will help, but I don't think there is much more I can do. Have you got time to talk? For you? Of course. I can't tell you how much what you said means to me. But I understand if you need to find someone else. Not that I'm complaining if you're still interested. Are you still interested? Только если это безопасно. I don't want to risk your health, but I'm willing to wait. Thank you. I want you to see what's under this damn helmet. I need to feel your skin against mine, to share myself with you before we fly off into the final battle. I'll find a way. Все еще рано, ладно. Следующий квест. Что у меня вообще остается? Так. Джек, остановить коллекционеров. А, база синих светил, она в этой же системе. Хорошо. То есть в этом же скоплении.
Тут еще есть планетки, которые можно смотреть. Аулинг. Кеймовец. И еще одна. А, вот она. Волес. Прикольная планетка. Ладно, отключить ложный сигнал. Мне сюда. Давай гляну на эту планету. Лаэна. На терминал, на карту опять посмотри. И летим на святилище. Да, сейчас мы ее... Ладно, заберу немножко. О, тут есть 0. А, да, я его тоже заберу. Или сушу эту планетку. Обнаружена аномалия. При первом облете планеты удалось выяснить, что передающий сигнал бедствия маяк является приманкой. По данным предварительного сканирования, разрушение маяка позволит уничтожить систему связи синих светил и устранить засаду. Сканирование поверхности планеты выявило признаки работы большого количества передатчиков синих светил. Ну, наваляем. Абсолютно беспалевно прилетели. Ну, выходите. Давайте повоюем. Вот зря вы так в толпу идете. А, вы еще выжили? А что за черт? Пни его. Готово. Ладно, блок данных. Бить меня хотите? Попробуйте. Ребята, давайте вы мне поможете немного. Бедолаги. Они просто выбегают и умирают. Бедные синие светила, сколько я вас уже поубивал. Никак вы не научитесь. Так, вы выбегали оттуда, ну, задание справа, слева, то есть мне направо сначала сходить, посмотреть, что за дверью. А тут у нас бабло. Правда, мало. Да ладно, но пересекаться может.
Или оно сейчас вокруг пойдет? А, все, понял. Это он про меня. Ура, унитаз. Ну, а теперь можно идти дальше. Подожди, патроны заберем. Довольно странно, что один этот контейнер с патронами не дает мне целого магазина. Вот зря вы такой толпой становитесь. О. Проходческий щит, походу. А, ребята, вылезаем. Ау, светило, вы что, закончились внезапно? Ладно. А сейчас за дверью засада. Ну, естественно, роботы. О, это ж я сейчас могу одного попробовать подчинить себе. А чё у него так голову колбасит? Талия, а ты можешь его сейчас вот подчинить? Нет. Понятно, Тали предпочла полежать. Харус, сними с него щиты, молодец. Если этот робот будет настолько тупым, что будет стоять за ящиком и в меня стрелять пытаться, то я с ним решу проблему легко и быстро. Ага. Сейчас еще не хватало помереть на светило. Вот и наш капитан. Получи. Давай еще снимем щиты. Мне послышалось, ли она сказала своему шарику go for the optics?
Опять обход, поехали. Подожди, давай посмотрим, что тут еще осталось хорошего. Потом выключим маяк. Вот тут склад какой-то. С костяным сейфом. Вот. Была штуковина. А теперь можно и выключать. Хотя, может, тут где-то еще аппарат лежит, а ну. Проверить, на всякий случай. И похоже. Ладно. Хотя, может, тут сзади еще что-то. Эх, облом за обломом. Ладно, жмем кнопку. Теперь бежим. А не бомбануло. Аварийный маяк на горнодобывающем комплексе Брюнфельда отключен. Сопротивление сил светил подавлено. Очередной раз проверим Тали. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? For you? Of course. I can't tell you, but I understand if you need to find something, someone. I don't want to risk your health. Thank you. I want you to. I'll find a way. Хорошо. Так. И квесты у меня еще остались. Нового на терминале ничего. Нет. Давай сначала подзаправимся, а потом уже на ретранслятор. А, там была планета с нулевым элементом. Ладно, уже поздно. Сваливаем отсюда. Так, спасти разбившийся корабль. Ну ладно, сделаю ее. Тьфу ты, зараза. Ты что такое? Иссейл. Ага, ну и все, тогда спасти разбившийся корабль. Да, не на... Хорошее управление. Обнаружена аномалия. Сканирование обнаружило на орбите планеты Йонус заброшенный корабль, который стремительно приближается к ее поверхности. Его сигнал совпадает с сигналами корабля «Сломанная стрела». В декларации корабля указано, что он несет боеприпасы. Если не вмешаться, корабль столкнется с Йонусом. Высока вероятность столкновения с колонией Безграничность, самой большой колонией людей на Йонусе. На борту «Сломанной стрелы» обнаружены ядра. Ой, повторение того DLC из первой части с метеоритом.
И снова миссия на таймер. Хорошо. Желтый уровень готовности. Перевожу корабль в режим желтого уровня готовности. Пока что опасности не наблюдается, но не могу поручиться, что мы не откроемся в скором времени на гетто. Нужно быть готовым ко всему. Мне говорили, что полетать так близко к территориям гетто в безумие, но колониям нужно чем-то обороняться. Иногда я думаю, что единственное, что удерживает экипаж от паники, 100 ящиков оружия, находящиеся у нас на борту. Небольшой отдых в системе Нариф поможет нам прийти в себя. Мы везем ценный груз, а обстановка здесь очень и очень неспокойная. Красный уровень готовности. Перевожу корабль в режим красного уровня готовности, и это атакуют. Мы недостаточно хорошо снаряжены, чтобы противостоять атаке такого масштаба. Сделаем все, что можем, чтобы выжить. Колониям нужно оружие, и это нападение лишь показывает всю отчаянность ситуации. Отключение. Эта запись закончит журнал. Понимая, что мы не сможем отбиться от гетов, я приказал команде эвакуироваться и лететь к колонии. Если гетам удастся захватить корабль и не получат стоящих оружия в грузовом отсеке. Поэтому я воспользуюсь личным кодом, чтобы уничтожить корабль по возможности гетов, которые находятся на борту. Сам я останусь на корабле, чтобы удостовериться, что он принял благородную смерть. Я намерен отключить двигатель корабля, чтобы сломанная стрела сошла с орбиты и села на поверхность планеты, где сработает таймер самоуничтожения. Но быть осторожным, если что-то пойдет не так, корабль может оказаться где угодно. Пошли тогда взламывать все еще. А ну, ты опять скажешь? Ага, ты уже дохлый, хорошо. Навигационный статус. Навигация отключена. Статус системы жизнеобеспечения. Система жизнеобеспечения. Системы повреждены. Обнаружена брешь в корпусе. Происходит утечка воздуха. Отказ систем. Состояние двигателя. Двигатель отключено. Чтобы восстановить подачу энергии, подключите контакты. Внимание, фото атмосферу. Ой. Столкновение с поверхностью планеты неизбежно. Так, ну я же уже включил. И заберем. Один контакт наверху. Далее, давай еще раз дрона. Да, она говорит go for the rockets. Все. Могу бежать. Так, стоп. Контакт 1. Активировать. Хорошо. Как добраться до второго? Ага, я тут могу пройти. Хорошо, побежали. А все равно я успел. Теперь тут нажать. Движок запустить. Так, смотрим. Миссия выполнена.
Корабль «Сломанная стрела» стабилизировался. Оставшиеся геты отключились. Колония в безопасности. Так, проверить тут остальные системы. Давай начнем с Дирады. Реса ничего нету. Синиус тоже ничего. Это пусто. На газовых гигантах, естественно, ничего не будет. Вот Каналус. А 1000 Чертеус рядом есть? Обнаружена аномалия. Датчики обнаружили погодные аномалии на поверхности планеты. Зафиксирована активность гетов. Рекомендована максимальная осторожность. На посадку. После этого квеста у меня явно будет прокачка достаточная на то, чтобы деформацию добить. Хрена не видно. Идем по приборам. Где очищенный палладий? Зато геты меня прекрасно видят. Давай этого охотника поднимем в воздух и отправим в полет. Где защита? А, по-моему, уже справились. Отдохни. Гарус, помогай. А сколько вас еще прячется в тумане, интересно? Стой. Все? Могу идти ближе. Че, палади? Да вы издеваетесь. Иди нафиг. Он меня приближается. Нет, еще это хорошо, их проблемы. Будь у гетов на самом деле искусственный интеллект, они бы бежали далеко, когда только бы увидели Шепарда, учитывая, сколько я уже вынес. А следовательно, искусственного интеллекта у них нет.
разрушителя убили об стену. Этого на орбиту. Так. Паладий забираем. Раскрыта технология управления погодой, принадлежащая гетам. Какой-то аппарат получил. Так. Пошли, я его сразу использую. Хорошо, сейчас еще почитаем сообщение. Так, защита от урона 6 из 6. Угу. Что там за сообщение-то? Кониш. Нормандии. Спасибо. От Рафаэль Кон, губернатор колонии Фарагон, Йонус, экипажу Нормандии. Мы получили ваши позывные за сломанной стрелы. Насколько нам стало понятно, именно вам наша колония обязана спасением от катастрофы. Вы не только уничтожили гетов и помешали суд угреться в нашу колонию, но также спасли около сотни ящиков с оборудованием, которые наверняка были бы уничтожены при столкновении. Благодаря вам мы спасены, и мы можем продолжать поставлять оружие колониям на границах пространства гетов. Вся колония Фарагон выражает вам свою бесконечную признательность. Свою бесконечную признательность. Редакторов у них не было. Сиано. Нету тут ничего. А, где еще одна планетка? Тенузи. Тоже ничего. Полетели дальше. Я могу выйти в любом месте, да? Остается Сатент. А не, вон еще вдалеке одна. Может, после нее стоит зарядиться, а потом уже лететь в дальнюю. Выход на орбиту. Тайса ничего нет. Коро тоже. Айсарис. Аномалия отсутствует. Подожди. Нет. Прям решили. А, то есть тут вместо звезды планета? Прикольно. Анетия. Тоже ничего нет. Полетели к ретранслятору заправиться. Последняя система. Ох, далекая. А при 1000 топлива до нее долететь и обратно было бы затруднительно. Но ничего интересного. Тебя. Евс тоже. Давай посмотрим эту. Нейдус. Теонакс. И последняя. Узин. Тоже ничего. То есть я сюда зря летел. Ладно. Тогда возвращаемся к ретранслятору. И что, другое скопление? Так. Ну ладно, полетели уже помочь Джек. И буду я заканчивать.
Спасибо за компанию и до встречи.